Sa init ay sumasaya, sa lamig ay nalalanta. Apoy. Apoy, mali. Makahiya. Makahiya, mali din. Yelo. Yellow, mali. Oh. Tubig, mali din. Kandila. Kandila, mali. Ulan, mali. Sinampay. Sinampay, mali din. Gumamela. Gumamela, mali. Flower. Ah? Flower. Flower, mali. Acacia. Akasha, mali din. Lumalapit sila, lumalapit. Sunflower. Sunflower! Okay, so 500 pesos. Sa init ay sumasaya, sa lamig ay nalalanta. Sunflower. Okay, hindi hayop, hindi tao. Pumupulupot sa tiyan ng tao para sa 500 pesos. Short, mali. Sinturon. Okay, so may tig 500 na kayo doon. Okay, so another, ano na? Next. Okay, tag-ulan o tag-araw. Hanggang tuhod ang salawal. 3, 2, 1, next. Wala. Si Vincent. Vincent, mali. Manikin. Manikin, mali. Oo, 500. Pulubi. Pulube, mali din. Buta. Buta, mali. Short. Short, mali. Alam, makukuha na na. Ah. Half shorts. Half short, mali. Matanda. Matanda, mali din. Duster. Duster, mali din. Ah. Pajama, mali din. Alas na. Okay, saan sagot dyan is? Sayang, dapat makukuha nito yun eh. Saan mahulog si Toon? Saan mahilig si Toon? Sa manok. Oh, diba? Okay, ito. Hindi tao, hindi hayop. May ngipin pero hindi naman kumakain. Zipper. Zipper, mali. Rake. Rake, malapit. Kadena. Kadena, pwede, pero mali yung sagot. Pala. Pala, mali din. Lagari. Lagare, mali din. Lumalapit sila, lumalapit. Ala. Tinidor. Tinidor, kunti na lang, lumalapit. Kutsara. Kutsara, mali. Supply. Suklay. Okay. Come on. Kung ang ulan ay rain, ang ulap ay cloud, ano naman ang ulam? Dish. Dish, mali. Dessert. Dessert, mali. Sige, mali. Minu. Menu, mali din. Or menu, mali. Adobo. Adobo, mali. Food. Food, mali. Rainbow, mali. Paano naging rainbow yun? Ah, Recipe. recipe, mali. Fish. Fish, mali. Dishes. Dishes, mali din. Wala. Ah, wala. Ah, wala may alam? Wala may alam? Okay. Sa letter V. Okay, kung wala, so wala kayo, 500 pesos.